वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? तुसां ने पियो मेरा यूट्यूब चैनल शहद विलाग्स 904 ते जेह्ड़े दोस्त भी चैनल ते नवे हैं कोई चैनल को सब्सक्राइब करे सन ते घंटी के बटन को प्रेस करे सन ताकि मेरी हर आने वाला नवे वीडियो का नोटिफिकेशन तक मिल सके। दोस्तों आज मौसम बड़ा इस टाइम मैं सवेरे उठिया अज दी टाइम बाहर आया सहन तो मौसम बड़ा खुशगवार है, सुहाना मौसम है। मैं अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया वीडियो बनाया दोस्तों नाल शेयर किया कि मैं मौसम भी अपने दोस्तों नाल शेयर करा। उनके बाद हसब मामूल तैयारी पकड़ी से स्कूल की दोस्त नाल ते स्कूल रवाना थी ते तैयारी शुरू की से ये असा दोस्त नाल स्कूल वेंदे पे हसब मामूल अपने प्यारे दोस्त नाल सफ़र प्यारे मौसम को इंजॉय करने हुए ये रेम झिम का मौसम खुशगवार मौसम। ये सारा सफ़र स्कूल की जानब दवाएं से अपने दोस्तों के नाल वेंदे पियो। माशाअल्लाह बड़ा खुशगवार मौसम है तो दे पियो। बाहर बारिश भी थी नहीं खड़ी, देखो बारिश के विच कितना खूबसूरत मंजर है। मेरे नाल देखो मेरे दोस्त उबैद खान बलोच साहब मेरे नाल हैं, मेरे साथी मेरे नाल अब्दुल मजीद साहब भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं, मेरे दोस्त हैं। तो इन प्यारे मौसम में मैं अपने दोस्तों नाल शायरी शेयर करना चाहता। बारिशों के मौसम में तुम्हें याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा है कि आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतों के बदलने से बारिशें नहीं रुकती, बारिशें नहीं रुकती। ये देखो से रिम झिम का मौसम जारी है। ये शीशा भी आपको साफ़ करने वाला ज़रूरत पड़ती है। बाहर मौसम देखो बड़ा सुहाना खूबसूरत मौसम है, ठंडा टेम्परेचर भी काफ़ी ढह गई मौसम दे बारिश नाल। रिम झिम का मौसम है, बरसात का मौसम है से रोमांटिक मौसम मैं भी चाहता हूँ कि अपने दोस्तों नाल शेयर करा ये खूबसूरत सफ़र को, ये खूबसूरत मौसम को। धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। ये तो सब देख सकते हो मेरे नाल मेरे दोस्त मौजूद हैं सफ़र के रवां दवाएं से माशाल्लाह बड़ा इंजॉय करने पे से। ये देखो बाहर खूबसूरत मंजर, ग्रीनरी, ये सारी गाड़ी का व्यू है। ये गाड़ी के विचों बाहर सामने फ्रंट व्यू है, देखो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट रवां दवाएं। अच्छा नाल मैं तो दोस्तों को शायरी भी सुने सा। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं जब ख्वाहिशें अंगड़ाई की, साथ बारिश में लिए फिरते हो उसको अंजुम, तुमने शहर में क्या आग लगानी है कोई। ये दोस्तों देखो असा जनपुर पहुँच गए से। मेरे नाल एक नवे दोस्त भी जनपुर हूँ, असा दोस्त खालिद रिंद साहब को शामिल किए से इस काफले दे विच। इस्माइल करने पैन खालिद साहब, अब्दुल मजीद साहब मेरे नाल वाली चेयर ते बैठे मेरे नाल सीट ते सर उबैद साहब। मैं वो अर्ज़ करना पे हम शायरी, साथ बारिश में लिए फिरते हो उसको अंजुम, तुमने शहर में क्या आग लगानी है कोई। क्यों मांग रहे किसी बारिश की दुआएं तुम, क्यों मांग रहे किसी बारिश की दुआएं तुम, अपने शिकस्ता दरो दीवार तो देखो। ये देखो सी बाहर का सीन बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त सीन। असा हूँ दश्ती रोड पे आ गए से जनपुर चौकी क्रॉस कर गए से। दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी वगरना मैं, बारिश की एक बूंद ना बेकार जाने दूँ। हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हम जो कच्चे मकान वाले हैं। मेरे को ही वक्त अहमद फराज का शेर भी याद आमदा पे, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, अच्छा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। देखो बाहर खूबसूरत मंजर है, दाएं तरफ से बाएं तरफ देखो कितनी कमानदार, कितनी देखो अच्छे खूबसूरत मकान हैं, कितने सब बागात हैं, खजूर के दरख्त हैं, आम के दरख्त हैं माशाल्लाह। सारा वसीब, सारी धरती, सारा इलाका, देखो मस्जिद, कितना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। दोस्त नाल सफ़र करते ये मज़ा दोबारा थी वेंदे। दोस्तों असां ये दश्ती रोड ते सफ़र करते हमदे पियूं हुण कुछ देर बाद दश्ती स्कूल भी आ वैसे।
سارے گھر کنوں تقریباً ٹرنڈا محمد پناہ کنوں ڈیرا فریدی سکول تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ماشاءاللہ دیکھو تو دیکھ سکتے ہو خوبصورت منظر ہے. دیکھو سارے وسیب در و دیوار، وسیب کا علاقہ، وسیب درخت، گراسی گراؤنڈس. یہ دیکھو سامنے ایک پمپ آ گیا ماشاءاللہ. یہ دیکھو لوگ روزگار کی خاطر روان دوائیں اپنی زندگی دی لکیر میں دی جاری ہے. ماشاءاللہ دیکھو یہ دائیں بائیں بڑا گراسی گراؤنڈ خوبصورت ویو ہے. دیکھو دوستو کہ سکول کے قریب پہنچے سے ماشاءاللہ. دیکھو اندر گاڑی دے اندر دا ویو دیکھو. یہ دیکھو سارے سکول کے قریب بالکل ہوئے در و دیوار، عمارتاں، دکاناں. ماشاءاللہ بڑا زبردست خوبصورت ویو ہے. یہ میں چاہنا ہوں کہ میں یہ ویو بھی اپنے دوستوں کے شیئر کراں. یہ دیکھو یہ سکول دے اساں قریب پہنچے سے. یہ تو آبادی شروع تھی گئی سکول دے نال. در و دیوار، مکان، لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں. دکاناں بھی تو دیکھ سکتے ہو. یہ سارے سکول دے نال ڈیرا فریدی ہسپتال ہے ماشاءاللہ. انہوں نے خود کراس کی مینوں. یہ خوبصورت ویو دیکھو مسجد دا. یہ بھی دکاناں سارے سکول دے بالکل قریب ہیں. دوستو دیکھو سکول دے قریب پہنچے سے. یہ سارا سکول سامنے آ گئے سے. الحمدللہ خیر بنا سکول پہنچ گئے سے. یہ سکول کا گیٹ ہے، بڑا خوبصورت ویو ہے ماشاءاللہ. بارش کے موسم میں یہ ویو مزید خوبصورت ہے دوبارہ تھے گئے. السلام علیکم پیارے ویورز. میرا چینل شاید ولاگز 904 دے پیو. اسا ہن میری ویڈیو ہی تھے ساری ویڈیو ماشاءاللہ. تو آج موسم سہانا موسم آج میں چاہتا ہوں کہ آج دوستوں سے بہت موسم کو شیئر کرا. اسا اپنے گھر کو سکول پہنچے سے ہوں سکول کے باقاعدہ روٹین کاروائی شروع کر دی کرے سوں. حاضری بھی لے سوں. ان کے بعد کلاسز بچے کو روٹین مت کرے سوں. تو میری یہ ویڈیو اگے تے شیئر بھی کرے سو. یہ ویڈیو چینل کو سبسکرائب بھی کرے سو. تے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دے سو تاکہ تساں میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو دیکھ سکو. میں ہوں اپنے سارے ویورز کو اجازت منگساں. اللہ نگہبان. اوکے بائے. والسلام میرے پیارے ویورز. اوکے اللہ حافظ.